Watukufu wanzani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rewasili ula wakati awange rikodunga zila programu za hatu ikawa rizandisa. Leo risarifanya video nzima inyavili ngarombe Mwenyezi Mungu rifanye yararu insha Allah sikwa leo. Awange leo sikwa leo unorirenge bahati rifanye shinu shambao au zinzambao pizza lembayo rifanyao beishwa. Iyo video raparifanya hale shahale rikana ami washashi kwa jeko suiveze ze programu hizo. Abasa ino alhamdulillah nga sina ami wenji alhamdulillah ba sina pekrambese kati mila mbese nge hawo juya. Haizoro no ahsanuri rejeze ze video hizo ili wangu washinde wastafidi mbawe. Haizo handani kabla rete karandisa les pizza il a demoré de jouer définition ya pizza ram mana pizza ya asili unu dombihanyo yingano na umrumio sauce na umrumio e fromage avo dezinduzira ruizo iyo dumpango wa pizza unu dombihanyo yingano hanamna ikawa doze eleza hosonio na umrumio ye sauce baada yavo ni fromage udo dukamilifu wa pizza. Amma izikodunga uriko kaza juma yavo ilama dendelea namne kauzo zonda ruzo nazifungua yavo lo pizza evunge ngojo rajute hani mbando jo kanza urajute ujojo fanye pizza zima ikango jo kaza aizindu pie kauzo kaziwa harima ma pizza kume au matano normalement yo restaurant par exemple gojo janda huma restaurant babu au cafe wandi ngota wa pizza ngwajone sukana badia ye ingani badia resare rahala nganu ani sarafanya e pat par exemple badia resare rahala pat wedi demander imbe rutuko kazobuju ya wa c'est-à-dire ya we kanga odahoni usofanye pat imbe rutuko kazobuju yanfirha boju kaze ye fromage yo kilanga tanga buku kakazoze ye fromage ngojodo josoni haizo titende tifanye sauce shabo tifanya nai sha tifanya tsehanti ngamrudini fanye mbavi juste ni montre hemru kufanya ye sauce ingano ngwa habenza titende tibihanya jojo jabana nje ni monesere mro kubihanya ngano ikango bihanya ngano delauyo ikango bihanya kusukuma ikango bihanya kusukuma ngebidore ngengano ewo ngabo jukorojitana ndongo ngo bihanya ngano ngore ngo ye levure chimique ubihanye namba maji ya mro ani ya tikena mro tikena baridi ubihanye namba maji uyehansi ivowe 5 minutes après urengengano ubihanye ne levure utie namba shingu wandiso bihanya ne maji baada yavo shika wanzo ingano je ihe haraka ubihanya hamaji ya duka namba mro mbali alafu ubihanye alafu urajute na mafura ya olive ikakutina mafura ya olive c'est pas obligatoire ngojojorumia mafura lona hodahon simpa kama ngabalo kumora jikanza fanyeye mapizza kwatina mafura ya olive donc ombihanyo ngano avo de tartibu yo hamango bihanyo kusukuma uyehensi bala ubihanya bala uyehensi ivowe 1 heure de temps au hunja ya hana yabo au 30 minutes sans dépanner les virjo korumia kayo vizeheya au yo home ikawa bizehe yabo 20 minutes gojo fanya pizza baada yabo ikaya bone sana fanya ye pizza bone sana wasuli banu chao ngamve honti sati bihanya sati fanya ye sauce si hanti shanga ni urudi ni moneseni ehebyo fanya sauce tijo complete la kazao ananiso fanya sauce on fanye sauce nga sina ye poivron wajawa sina shetonguyu basara nga sina basilic ino nsujwe ka kumoringa sina ukarsina bon enfant tushinda na rambua nga sina ye basilic wajawu nga sina ye tomatino yambao pronto yo ya Italia sud ino tomati ko ngazisuno ngazipihomba bizitsuno zitilova zikonserveo puno jua
kama wazofanye sosino maneka sofanye sosino rifanya vanhu hisa nyotomba pronto namna ndikufanya vanhu chavo isimo hayo pronto Italy odwani ufanye mapizza kama ufanye pronto ino kuno dormia zi tomati za pati zino direct ai tomati za fruits zino direct Sia kakutanzo de complique parce que pizza ngoji fanyi roda honi kakutanzo de complique na wangu anzofanye pizza ngoji uruma tomati ya boîte ngoji tomati ya boîte witi ya hotasani uivise mbavi namba mafura urajute mba maji namba shingo kanga wena basilic urajute kutsina ojojojilawa iyo sauce ça vraiment est parti amudar mai parti ya sauce arengao ye chetunguyu tondo wanazindwa titi namna hii jelenge poivron tondowe wanazindwa titi ndio mtungomeza namna hii ndio rahisi mwadenza misao alafu wakati tukala nafanyie pizza wajau ngasina habari zini ngasina ye poivron ngasina ye tomate ngasina champignon ngasina olive ngasina kaltembili za olive alafu zinu normalement ngojojo zitsanganya bazima ufanye pizza zonti pia ngojojo separe ufanye mapizza maili different hata mara ngojojo ufanya different vala ho restaurant au mu cafe emana wakau uhonda huo no vafisha wa mapizza menji ila wako separe ndonga le hunsa ila wako separe namna ila ili wajokaza pri zijoka hali na zijoka rahisi shavala pizza ngiona ende nzima ngiona swifa nzima basi Andiamo badavo ngamtio ye tomati ya inojao jene dinatie ye emaniano le basilic tu rajoutes basilic wajau amtiona shingo basi ngamlindo keke minuti hivi bo amjwani ni dame alafu indoro bora alafu ngamtimizi mahadisi ya husunyu au restaurant wojua wa separe ma pizza ili wahunde nao auonde namna ya ukaza ezepri ma pizza ya kidifera sha ya namna hii utujua fanya pizza zima ukazenu au ukazenu na inu ile pizza ukazenu na inu ile pizza ukazenu na inu ile pizza yani wao wafanya namna hiyo au utokaza juste des sauces ne fromage basi yawe pizza kazao shabula ho separe ila nchenga ukondo fanya alafu hii sauce amale na hamba hii sauce kutu ji compliqué kama unafanya hii regle ya hey kama italien yabo
ngoja suive hunu jao zindafanya ekakutsindize mwenye zo suive ye sauce ya Itali ye pronto yavo ngojo huja urenge tomati ya bwati utemba ujojotamba shingo ai ngojojotamba tungufa umba tungumba swara utie tomati uvise ba temba shingo tena mbendu joka ngojojiviwa ijivise ye sauce yavo parisa sauce angalia hunu alafu marasima mjanu kana misa tibyanya inganura ngo hale tsainu wanaelewa sasa tibyanya ngo hale hapo ngea hapa sainu ngamwilazo namna ya ulaza ingano au namna ya uilaza timpaka kana ukene mashini au ukene yula mregula ore mama kusukuma mema hatema yango jojo uren ngabutati biyo fanya habanja ushangazini tizingano inji na zahama na fijo kalai hunsonda lifanya tatibu amtingo dame yo kumhono directement ni laza namna tsaila basi bon sayot silaza kangwanzo kujojawile nyama kusukuma katita problem alafu ngabo stilitsa inuko yo buja mruja hefanya ndailo kana ho bavuni huko mesosi huko ka vazima no kana ngasine le pizza pano denamna hiyo sahadike bon gabuna nisana prepare hula na lehansi donc wadirumie ntujue kama tukofanya mapizza menji sio muhimu tsikanda fanya mailidas ngabo yinu ngabo wajau awlinu yinsi fanya handani sahansi tena wajau bon juste ngebido temna nchenga hunjao olewa namne ka hunu ka wana ka komea sauce kana ka komea barindi doka yao katimbuya lao katanza sosi mtushe apungu zingara parti no jaunuya ya turenda je ya tukomelwa ne sauce de mana kumruta na nchenga wajao bon baada ya sasa ya iva no ngari tahanio sha kapsu tahani hamulinex tahanio kapsu tahani sha hamulinex bon uno ndo karajuta tamati ngo tufanya haina mna yo bon
Vai sauce tainu. Tayo. Sai já namna hii. Bon, habitually dire rajouter huni ndani. Abanga sina sauce inji. Padatikana mwimu wakana kene sauce Bon, voilà. Sasa hiyo isari difanye pati uno isangio c'est bon. Ritola sasa kwa makusukuma même bishiri rerajisa haku. Alors normalement au café au wana machine za haunga machine kwa kazaye wajukaza igano namna hiyo wasisamba ndio kwenye gela zao directement ifanyeze habari zao direct. Ba ngabo atoni izo ufanya hemi ono henamna hiyo ngabo tafute buzingizo la zinga nuti mpaka imu ketina ende. Bon kare kazao sauce kazao henamna hiyo. Mkazo hamba abi ili muone wala shanti dena mna wanokofanya ki professionnel wanoka za sosi kwa harejao mrende liajao namna hiyo ndilaja ta utimisi ani kwa kwa sosi banjao udofanya namna hiyo hata weneza kwa mahalani pia deki taila kwa bon amati mwone sanu lokana pizza shinu indini gavotsa yu rekazaye fromage boju yabo abo pizza hesa abo pizza nduo cha ngabo umrajute ze au mtwaze nchenga mimi ngamkazo poivron amjokaza na tomate wajau ngamjokaza na olive mkazo de tomate mkazo poivron atimanya nukana tijohunda kana jwa jisegiri banu pizza la dahoni lo de ni bendu lo nyo dahoni wabo frigo angalia mwanzo fanye pizza kutina ta problem ngo fanya pizza henamna jonao masula haya ngamkazo olive banu pizza wo hatlo madendele hatta bahangu fano na salad mananga ba pizza ko ngaldalau ismu ya Caesar lolo fanywa hanku ngorengo nkubu tondo entalantala ukaze ateka optimize ngorengo la salade lambao romano kaze bo julu yabungi ona titro kana Caesar donc badarakaza armai le pizza bo julu ngari kaza fromage le fromage ngona kapte ngaba kukaza nzima ngaba kaza mbili ndava hatanne ngaba kote de wakaza mozzarella iloyo ngamjo mozzarella esimundi yo
Kitali Kifaransa de hadio donc ene muru yo kaza venamna yanzao bon mimi kamina ino yarapewa bamkazo juyu ngaboko tainji ngabo tamba bititi yo depende de hedi mwanza webu kawa da hani mwanzo fromage kenji bon wakati mtu hasi poto ho Facebook abo ndoko rejewata no bahi ai fromage kenji ai kamba bikasamba bititi ya busisi huheza onangata ani mdungene buya hali ya kujwa ya dujibiwa ya rumi donc mimi ntukaza inji nga mkazo mbabiyo nende natie ho furu. Alors, c'est une question que je continue d'avant. Et si c'est le comori, quand on fait les pizzas, on a des fours. Et on a tout vu à Nziandai. Bon, alors comori, on fait les pizzas, on doit mettre les fours. Il y a une demi. Bah, mais là, il nous toujours. Il nous, on fait, il y a. Bon, ça m'est comme je vais me rajouter là. Il y a le jouet, on fait kama mwanzo mfanye ile pizza komori ngamjujua mfanye ye furuani wani ojorenge fuba uti yani uti sharmo baada boka zelegeni elegeni parien rondoro uhisukanange bisao utahebao la endeni ukaze le pizza armale taurans okatu usisi armale geni ufinine yabo usau parisa efo bon lino ngamfanyo mtendezo ze olive zinu kazo ze olive za noir changizo na nfuda demana ni fanyo namna ino ti tromper hatu le zanfuda ça va. Amadeli na monesani ukango jenda maharanuzo ma pizza ngwaje udemande izindwanzo kaze ujulu ngaboko kwana udemande watu afishe mafoto kadinu la kaza ili walipwe manyo sha pizza ngojojo lifanye odabo ni kata problem kati mtu jo derange ngojo lifanye lo wana ngojo fanya oni mle nyonsi wacha unga ni yani kwa sababu maraba surtout wala wanakao wo pratique shaulari fanyao wa diwanere mafoto nana nyuma tu pratique ngani intéressant kat problème bangani intéressant donc la demo no dini wa de hawa mafoto ngamjibiwa kabisa bon amade hali wonao hiyo ya WhatsApp timizi ekote ya he pizza ngabo watukaza itungulu santanza kaza itungulu ntina besoin itungu donc abo ekote hiyo ngamjana de vanombo mo siri ndojina skinde na za ndumie sambukana mbuto ma siri kaltezinji ambo moyeno parmesan ngabo korumia mozzarella tena kaza mozzarella hapo bon wajau ndugu ni kaze bali yino jao ni arapewa basi yunde yuko kanga mapizza ya conservewa haruma magazin tukana mnai nyoti lomba hanu yafu yaringi watamwe mabambo hanze wambawa ngouza au fanya namna hiyo apende hili ujoli parisa ho Darwin ulaluziwa bon ngamoneso wacha ulasa ya jino jina ko katukaza hata mbahindu juste de kamzo voilà
Bon, lino tukaza tamba hen. Juste sauce na fromage da. Wakati compliqué kama uzofanyie pizza. Alafu surtunga mina abo wandu mashallah wafanyaye makaroni ala ambao carbonara wanawa aprecie ndondo kabisa kabisa. Donc wanibeshema foto tijibiwa ndondo wajau abo wafanyilo wandu hao na ngoma hao abjibiwa ndondo mana aransuka bokatsura za bureze zimburirao mana unu juste risomane kurunde faida. Bon, abo kambra pratique ya wengi wanasokana mbunge na jitihadi ya hii izofanya. Kapu tuhanza ngano kuna do jusane wanga wajokane taratibu nzima. Ikayangu wanzo ngojofanya he haila ranzi inuja. Bon, wajofanya namna yenu par exemple uparise namna wanzo uparise ranzi kama kainu ngoto elema soto ama kusukuma ojorumi namna yenu. Bon, vanjau vanutina kufanya ndongozi nji harmai ile pizza linu. E pizza linu mtufanya hata mbandongo ngamsokaza ye fromage vojuyu khalas. Le fromage vojuyu ikebas. Bon, mkazo sauce. Assim por causa namna hii komore alhamdulillah sijui alifanya biskuti na wazi biskuti za sifanya sopa wa mafur basi la de namna tudofanya kangwa mtu ufanye ile pizza mtendoni kaze sireno aye fromage simpa ka wewe kangwa mtu kaza ino rape direct tamam tuduze namna hii. Bon, baada yao njeni kazi namna lino namna hii surtout lino watu to presier hapo hiyo wana upresier lino la kazi wae tabanga ukesino bande bale pesa mpya ngo ya ndo chileo bana ngo joko yala kuno ko yala. Bon lino tsatani mwone sede shabo joka na uga de traînement. Bon lino salivu alitoa no cadeva, magari mi sembra che la cadeva un po'. La cadeva. Bon. Bravo. Hautsar la tewa kata mbisiye yi. Saro nesa ila muswani fwae ma pizza. Simpa karto kansiri linda te ya ive, izenga lindo la liverance. Bada dot mizivan. Gado fanya mbisi à peu près 2 heures de temps ou 3 heures de temps. Ngerije jerandise e programu ya saya asina plasho ye usko leo asina
nyama vijuka hihoha rijuka hihadaya rijihadaya ndio doko rumiale ho asina nyama cha kabla ya nyama ngabatuko fanshiha mbandu chambao granic granic shinu hindeni ngojo dunge namna rufanya granic uwo dum valorize yendati parce que mbati ki hato si mpakari swangari pa gobo au ngari fanya frit ngari nda har madara je ndo jinanga ndo rafanya ndo shambao granic ndije lilie ne nyama granic normalement yorenge mna wakati una na hazi wenji maana hiyo mbati na ndongozi nji ikawo ngamluziona hosonia furuke tufanya hazi ndo furungio na retard ya tudokana yon tujua za barenteni umuhimu ya vole o beseka no kansiriyo ne yanuye iva juste skandali moneseni ya namna ya ufanya mapizza menji different avatina ukayango konti ujikomplike amade nonesa kana ko jormai tomate ya boîte kama dormie sauce kapuno jo fanya ye pronto tonesa wajao e champignon ko jorumi ya beshu to na champignon das wo jorumi ya champignon na olive das wo jorumi ya poivron et tomate das wo jorumi ya poivron ne champignon ne olive au wo jorumi ya pia ma pizza ura jute ni mbendo da honi lo kabuno menya bo frigo kana kadha wa kadha ndio kabuno menya am prepare ndini pizza ye pizza ndini rone sombe anyonganu kana shinda rikensi rone sombe anyonganu surenge nganu urenge ne levure chimique behind namba maji joka namba ndo mbavi ifanye 5 minutes baada urajute armwa inganu utenamba maji nge musizoni utie na mafura ya olive kutina mafura olive tie mafura ya adi yani dano mafura ya zeti obihanye uhenza teheye utowe ufanye position ya heye pizza uhale ukaze tomate ya bwati kandi urumiao au ukaze pronto kandi urumiao ukaze ufanye ama dile rone se pronto ile ko ufanye pronto rikana tunguyu basora wajotia tofaumu kangu wanzo wajau rikana poivron ikaputi tanda ugaspiller poivron ko joka kuitia kwa teta problem kwa so joka huwa alafu ukene ye tomate tomati la rakanyo hamadi na onesa kana kire urenge tomati za kan wanzo rumie tomate madazinu tomate za ipumba ngela de mozike zi yani ngela de mozike vundondo ezati hazo ani la de mozongi zo nyikudu swafi alafu ute mbamaji kazi mbamaji bodziho uzipihe mbavi ani tunema gosi ngewe ndi wazirumie harima isosi pronto alafu ndio je utahani tibenze ndo mie machine inu par rapport ya he au moulinex parce que quand ufanya moulinex kuna kubakishiwa na purumpuru wa he sauce change jo korendea hama pure sha namna ino ndi aswil de tat ya hayo de ka utahani namna ino bakishawa na purumpuru wa he ye sauce bon moja hunu ye pizza isai kamishiha marito wao alafu dili behei how you bo yabo ipitsa tsayo antamanga monaundo barangiro na mndo tinashida ni juice hajuyu yabunga we bakisha kaya ndera ala bismillah ri tondowe ça en rond bien sûr.
pizza tsayo yawenda ila pizza tingobuliziwa hula ndawini hul diyo yo na ila ngobuliziwa hula bala komore ngoze pizza ndo sindwa ze simwa bon tsayo kacha ta ngoza sa tsundayo tsayo awe pizza ndiyo kunanda ulizwa pizza dhahabu au ya diama so jifanyia wa dahoni katata problem wajifanyia pizza dahoni uniko wala au nikimrumme kat problem bismillahir rahmanir rahim اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم ومجبون ده ولو تعجبا ورهني لهوا والله العظيم الجبا ورهني لهوا sijumba Mungu akamkubali ni wanaume sasa kamkubali amfanyilie ondosha hani surprise kade dimanche kade samedi kade lundi mwafanyile mbavize mapizza zenu wajibiwe mbavi bani siku ngwatengo mpishiani hada fungila dhimu banyu mfanye taratibu mfanye kontrete mwapishi mwaleshe wadafunyo andu washitena fanye taratibu mfanyana mapizza wajisao wajivao wamanda wanu walewa muhintizo ndo mahani au hija wajewa wajibiwe haizo hamada helu nawe pizza banjao njaba hasosi wala tomato wala endeni yinu tsikandana skabanda abukumdu zingara kangule pizza e sosi zijujaya kujola le pizza inu kutina ta problem anamkaribu kwa problem mti wa peu baata yonga wamenji manu tujana mjoko yafanyaje asili Tanzania ni mwoneseni pia shantu jua bano joko le mapizzano ba wande parada majanu bisi kama jirani wanu kana kiraje wayale bo abo bakanda abo wanzani watukufu ومهلاني مليون mbitse hawa amani no salama ajuhuna natsena harimwa evideo jodunga bana lumhoho inyama harimwa nzia 405 ngamdo ziona hosoniho tanka mkanda yabo wa ila huna fi Moscow wa ila hukum hayni mahalani mjihundao aturukukum bi ri'ayatillahi ngalim kunsin harimwa utundifo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala وبركاته.